हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाई, ये डबल बेडरूम की तरफ से जी बात बोलिए करने भाई। का था। हेलो। ये प्रताप सिंगारम डबल बेडरूम की तरफ से बात करने का था। हाँ बोलिए। जी भाई, यहाँ पर क्या है, यूपी वालों को भी मिले सो है घर, जी महाराष्ट्र वालों को भी मिले सो है, जी ये सबको मिले है। ये अपने तेलंगाना वाले लोगों को बहुत कम मिले घर जी जी यहाँ पर। जी इसके वास्ते मैं बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जी जी। कहाँ इसके से बात बारे में। कर रहे हैं भाई आप? प्रताप सिंगारम से। जी प्रताप सिंगारम। जी जी प्रताप सिंगारम डबल बेडरूम से जी केसीआर के दिए सो है। लेकिन ये महाराष्ट्र वालों को मिले, यूपी वालों को मिले, जी इधर घर पूरे पूरे बाहर स्टेट के लोग आए हैं तकरीबन जने, जी जी वो लोगों को मिले सो है साहब। अपने यहाँ तेलंगाना के लोगों को नहीं मिले, जी। अपने मुसलमानों को भी नहीं मिले। इसके बारे में बात तो करना चाह रहा था। हाँ 26 तारीख को बोल रहे ना भाई, अप्रैल की 26 तारीख को हुकूमत की जानिब से बोल रहे हैं। 26 तारीख को हम जो बेघर है उनको घरा दिलाते बोल रहे हैं। और इंदिरा इल्लू के वास्ते हम डाल के बैठे साहब। और वो जी कब आता क्या है हमारा नहीं मालूम, जी लेकिन पूरे ये बाहर के स्टेट के लोगों को मिल गए सो है घर। जी अब इन लोगों का क्या करते क्या नहीं, रेवंत अन्ना। अब जी रेवंत अन्ना के ऊपर है ये, जी जी इसके बारे में बात करना है बस। जी। बोलिए बोलिए। रेवंत अन्ना को बोलिए आप, आपकी तरफ से ये बाहर के स्टेट के लोगों को यहाँ से हटाओ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जो है ना आपकी, जी ये रिकॉर्डिंग लेके अगर डालो बोले तो डाल दो, तो मैं सोशल मीडिया पे जी क्यों बोले सही तो है, डाल इजाजत है दीजिए। तो डाल तो भाई। मैं इजाजत इजाजत नहीं है, है तो इजाजत। अपन नहीं वो करते अपन, जी बिल्कुल इजाजत है, डाल दीजिए। ताकि दूसरे गरीबों तक भी पहुंचे आवाज। बात पहुंचना है, बिल्कुल सही बात जी है जी आपकी। जी जज़ाकल्लाह, इतना ही बोलना था मेरे को। जी जी। इंशाअल्लाह ताला जो हम भी कोशिश करने की कर रहे हैं ना भाई, अल्लाह जी के करम से उठा रहे आवाज, सब उठा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हुकूमत का काम है, समझिए वो जी सही बात है। अरे हुकूमत। हुकूमत क्या है, जब जल्दबाजी में घर सही देख के नहीं दिए, घर एक एक को 4 4 मंजिल 3 3 मंजिला बिल्डिंग है, सब वालों को घर दे दिए। जी जी डबल डबल घर दे दिए वालों को। हाँ। अरे गरीबों को जिसको घर लेकिन नहीं उनके है, वालों ऊपर को घर नहीं कार्रवाई है। हो रही बोल के सुनने में आ रहा ना। अरे क्या साहब, कई की कार्रवाई हो रही आ रहे, खाली बाहर का बाहर अम्मा कौन है घर में है नहीं, इतना ही देख जी लेके चले आ रहे। कुफल जी है तो भी यार ये लोग नहीं है, ठीक है। कोई इंक्वायरी नहीं सही तरीके से, कोई बैठक नहीं, डबल टिबल आके देख रहे नहीं, चेक कर रहे नहीं, कुछ नहीं क्या तो नहीं, अब खाली ये ऊपर। असेंबली में कोई भी नहीं आवाज उठा रहे इसके ऊपर, कोई भी नहीं उठा रहे ना साहब असेंबली डबल में बेडरूम आवाज। के बारे में। डबल बेडरूम के बारे में कोई आवाज नहीं हो रही असेंबली में, कुछ नहीं। हाँ खाली घर देते बोल के तसल्ली दे के बिठाए, हाँ जी। इसके बारे में तो ये तो असेंबली में भी कोई भी नहीं उठा रहे आवाज, नहीं उठा रहे साहब। कोई बोल रहे भी नहीं। नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं उठा रहे, कोई बोल रहे भी नहीं। जी अब हम लोगों को बेघर है, हम लोगों को घर होना है। जी इसके वास्ते आप सोशल मीडिया के जरिए से रेवंत अन्ना तक आवाज पहुंचे सरकार कीजिए आप। इंशाल्लाह वो तो करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम भी ये कोशिश जारी रखे। हर गरीब तेलंगाना का जितने भी गरीबा है उन लोगों को घरा मिलना बोल के हमारी एक उम्मीद है। जी जी, हम ये जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कामयाब देने वाला, रसूल अल्लाह के कामयाबी सदके में। कामयाबी। ना हम किसी से पैसे लिए, ना किसी से वो करे, तो हम ना जी किसी का आप बैक सपोर्ट है हमारा, सिर्फ जी अल्लाह जी, रसूल का है अल्लाह रसूल का है। और जी गरीबों की दुआ है हमारे साथ। जी साहब, आपके जरिए जरा रेवंत अन्ना तक ये आवाज पहुंचाए तो बस है। जब केसीआर अन्ना क्या करे, पूरे घर जी जल्दबाजी में बांट दे के परेशान कर दिए। जी जी अब रेवंत अन्ना का काम है, किसको घर है आधार कार्ड से चेक करके और उनको घरों से हटाइए, जी गरीबों को दीजिए वो घर। जी हमारी यही गुजारिश है। जी जी। हम तो पूरी कोशिश कर रहे भाई, सुने, जी हम जो कोशिश करना है वो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोलना है वो बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुने। जी सही बात है आप। अब जितना हम कोशिश कर रहे, घरों के बारे में उठ रहे, कर रहे, आवाज उठा रहे, हम भी उठा रहे, फिर कहीं कि दूसरों को भी बोल रहे हम कहीं कि इसके बारे में आवाज उठाइए, गरीबों को घरा मिलना बोल के।
جی اب ہم کیا کر سکتے بولیے بھائی. اب ہم لوگ تو سوشل میڈیا کے ہم لوگ نہ لیڈر ہیں نہ کچھ ہے ہم لوگ نہ کہ کسی کا بیک سپورٹ ہے ہمارے کو تو. بھائی آپ لوگ بہت بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا. جی جی ذرا یہ آواز ہماری ریونت انا تک آپ لوگوں پہنچا سکتے. جی ہمارا بھی کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں ہے, کوئی آگے نہیں ہے. جی جی سوشل میڈیا کے ذریعے ریونت انا تک ہماری آواز جانا بول کے بول رہے کہ پورے باہر کے اسٹیٹ کے لوگوں کو یہاں پر گھر ملے, یہ لوگوں کو فوری ہٹاؤ یہاں سے. جی جی وہ بس تو اتنا کرنا ہی. تو چاہیے بھائی. دیکھیے یہاں جب تلنگانہ کے لوگوں کو جب کچھ نہیں مل رہا تو لوگوں وہ انکوائری تو کرنا ضروری ہے حکومت کو اس کے بارے میں. انکوائری کو آ رہے ہیں, اوپر انکوائری کر لے رہے, چلے جا رہے. ہاں انہیں انکوائری کہاں کرنا کا ہے, چاہیے. کدھر کا ہے, یہاں پر آدھار کارڈ بننا لے کے انہیں بول رہا ہے میں تلنگانہ کا کیوں بول رہا. ہاں ویسی تو گیا وہ, ویسی تو گیا وہ. اب حکومت کا کیا مطلب بولے تو دیکھیے جو جہاں کے ہیں وہاں کو وہ کرنا چاہیے. جی لیکن اب یہاں وہاں کے آنے کے بعد میں آپ وہاں کے لوگوں کو یہاں تلنگانہ میں وہ کر دے رہے. تلنگانہ ارے صاحب, حیدرآباد کے آندھرا لوگوں کو تلنگانہ سپورٹ بھی نہیں الگ ہے. ہو گیا. آندھرا کے لوگوں کو بھی ملا سو ہے گھر. جی آندھرا کے لوگوں کو بھی ملا سو ہے گھر. جی آندھرا, مہاراشٹر, یو پی تو اتر پردیش کا ہے, ان کا جی یوگی ناتھ ہے, ادھر کا ایریا کے لوگوں کو بھی ملا ہے یہاں پر گھر. تو دیکھیے بھائی وہ حکومت یہاں آدھار کارڈ آپ بنا لے رہے نا ان لوگ وہ آئی ڈی آدھار کارڈ پروف, بنا لے کے یہاں کی حکومت پہ آئی وہ ڈی لوگ گھر لے پروفا. لیے. جی جی آئی ڈی پروفا یہ وہ بنا کے کر کے وہ کر دے رہے. اب حکومت بھی کیا کر رہی بولے تو ایسے لوگوں کو مدد کر رہی جی حکومت. اب یہاں کے جو تلنگانہ کے حیدرآباد کے پیو لوگوں کو توجہ نہیں دے رہی گورنمنٹ, تو توجہ دینا بول کے ہم چاہ رہے ہیں ہم زیادہ سے جی. زیادہ. ہلو آپ ذرا ہماری طرف سے آواز اٹھائیے صاحب, بس اتنا ہی کہنا تھا, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کہنے جیسا. انشاءاللہ تعالی میں اٹھاؤں گا آواز انشاءاللہ تعالی. کوئی آواز میں کو روک نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. جب تک یہ کام نہیں ہوا جب تک میں حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتے رہوں گا انشاءاللہ. سنیں جی صحیح بات میری ہے. امید یہ تھا غریبوں کو گھر ملنا تاکہ حقدار کو حق بالکل کا کہ وہ کرنا. پریشان ہے عوام, عوام کی بھی سننا چاہیے حکومت کو, تکلیف جی سمجھنا صحیح چاہیے. بات. گھرے گھر کے کہ آپ انکوائری کرانا چاہیے. تلنگانہ کے جو چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب, اب جی اسمبلی میں بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی آواز اٹھانا چاہیے. جی ایک نہ ایک تو نمائندہ اس کے بارے میں بولنا چاہیے. اب وہ دوسرے باتیں بولنے سے نہ ہوتا نا بھائی, بلا وجہ کے باتیں مین جو باتیں ہے وہ بولنا چاہیے. جی جیسا کہ غریبوں کو گھرانے مل رہے وہ اسمبلی میں آواز اٹھانا چاہیے. تو کہ وہ رہتا. اب اسمبلی میں بھی کیا ہے خالی بلا وجہ کے باتیں کر رہے. سنے بھائی, جی تو اسمبلی میں کیا ہے گھروں کے بارے میں آواز اٹھانا چاہیے اور اس غریبوں کے بارے میں آواز اٹھانا چاہیے. جو بھی لیڈر سن رہا, جو بھی ایم ایل اے سن رہے, ان کو بول رہا ہوں میں. جی کیوں بولے تو آپ لوگ ہے بھائی فلوخت نمائندے, جی عوام کا کام آپ لوگوں کرنا چاہیے. دوسرے باتیں نہیں اٹھانا چاہیے, یہ اٹھانا چاہیے. کوئی سی بھی پارٹی رہنے دیجیے, جی میں ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں میں, کہ کوئی سی بھی پارٹی والے رہنے دیجیے. ان لوگوں کا خالی یہ عوام کے بارے میں, یہ گھروں کے بارے میں سخت نوٹس لینا چاہیے, اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے. بلا وجہ کے بے فضول کے باتیں نہیں کرنا چاہیے اسمبلی میں. جی پھر صحیح. عوام پھر کیوں پہنچاتی عوام کے کہ اپنی تکلیف ہٹانے کے واسطے حکومت کو نمائندہ بناتی ہے اور جی کہ اقتداروں پہ کرسیوں پہ لوگوں کو بٹھاتی عوام. جی صحیح بات ہے. تو یہ کیا ہے بولے تو اب اسمبلی میں آواز اٹھانا تو یہ ان لوگوں کا کام ہے. اسمبلی میں جب عوام پہنچائی ان لوگوں کو, تو ان لوگوں عوام کا کام کرنا چاہیے. فوری گھر جا کے انکوائری کرنا چاہیے اور گھر دلانا چاہیے غریبوں کو. آج تلنگانہ حیدرآباد کے لوگ پریشان ہیں اس کے لیے. جی میں جی ایک کی بات بالکل. نہیں کر رہا ہوں بھائی, ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آل پارٹی کی بات کر رہا ہوں پوری میں. جی آل پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں, جی آل پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں. سنیں اس کے بعد سے آپ آواز اٹھائیے, آپ ہمارے نمائندہ بن کر. جی جی
मैं जो भी आवाज उठाना है उठा रहा हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआ में याद रखिए, और जितने भी लोग मुझसे उम्मीद लगाए वो लोग भी मुझसे कि एक ही दुआ में याद रखिए मेरे को, ताकि दुश्मन जमाना बहुत पड़ा है। सुने जी जी, शुक्रिया। अब जो बहुत जैसा शुक्रिया। हम जब काम कर रहे हैं ना, हमारे पीछे दुश्मनों को लगा दे रहे हैं। खुद तो आवाज नहीं उठाते, दूसरे को भी आवाज न को उठाओ बोल रहे। सुने जी जी तो इसलिए मैं जितने भी लोग चाहने वाले हैं उन सबको ये कह रहा हूँ, मेरे को दुआ में खास करके याद रखिए, ताकि मैं जो काम का फैसला लूँ वो काम में कामयाब हो जाऊं बोल के वो करना चाहिए। जी हाँ, तो काम के लिए तो मैं जो कामयाब होना बोल के दुआ करिए। और जो गरीबों के बारे में मैं जो आवाज उठा रहा हूँ वो आवाज में भी कामयाब अल्लाह दे, और मेरे जितने भी दुश्मन है सामने के पीछे के, अल्लाह उनको सजा दे बोल के दुआ करना। जी क्यों बोले तो देखिए भाई, मैं तो आवाम का पूरा दिल खोल के काम कर रहा हूँ मैं। जी अब आवाम का भी, अब लोगों का भी क्या काम है, हमारे हक में दुआ करे ना। हम पैसा मांग रहे ना कुछ मांग रहे हम। जी, सही है गलत है भाई? सही है सही है। अब हम जो हुकूमत तक जो बात है वो पहुंचाते हैं। जी हम जो भी एमएलए कॉर्पोरेटर जो भी इंसान है उन्हें वो लोगों को हम ये बात बोल रहे हैं कि आप लोगों इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। घरों के बारे में पब्लिक को कहे कि इंसाफ दिलाना चाहिए जी हर पार्टी के। जी मैं नामा लेने बैठा तो बहुत हो जाते नामा, लेकिन हर पार्टी के बोल रहा हूँ मैं। तेलंगाना में जितने भी पार्टी आते वो पार्टियों को बोल रहा हूँ मैं। जी जैसा कि दूसरे स्टेटों में कहे कि सहूलत दिया जाता, कहे कि फिर यहाँ तेलंगाना के स्टेट में क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कहे कि सहूलत मिल रही लोगों को। तेलंगाना के स्टेट में बीजेपी सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार है, यहाँ सहूलत नहीं मिल रही। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कह रहे हैं, किसकी भी सरकार रहने दीजिए, वहाँ लोगों को मदद करना चाहिए और इसकी मत लाना चाहिए। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, आप जो बोले वो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके। अल्लाह।